Hello. 1, 2, 3, 4 testing. Hello. Hello. 4 5 Hello. 7 हेलो Hello. 1, 2, 3, 4 testing. Hello. 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 अच्छा हाँ हेलो हेलो Hello. हाँ हाँ ঠিক আছে পাওয়া গেছে Alright. हाँ हाँ
নমস্কার, শিলচর দূরদর্শনের বিশেষ এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমাদের নিবেদন পদ্মশ্রী এবং রামন ম্যাগসেসে পুরস্কারে ভূষিত বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ এবং মানবসেবী ডক্টর রবি কান্নান। ডক্টর কান্নান, আপনাকে এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি। এটা আপনার অভ্যেস হয়ে গেছে, ইট ইজ বিকাম ইউর হ্যাবিট। 3 বছরের মাথায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার, অ্যান্ড ইউড সে ইটস দ্য রেকগনিশন। পুরস্কারের পর, just after you got the news of the cracking news of the award, what exactly crossed at the back of your mind? मुझे लगा कि ये रिकग्निशन बहुत सारे लोगों का है। जो हम अस्पताल में कर रहे हैं उसमें मैं अकेला नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ उस पूरे प्रयास का। मेरे कोलीग्स हैं, 450 लोग हैं हॉस्पिटल में। फिर हमारा सोसाइटी के मेंबर्स हैं जिन्होंने हॉस्पिटल इतने साल पहले खड़ा किया। फिर हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने बहुत समय से हमारा समर्थन करते आ रहे हैं। लोकल मीडिया, आप लोग हो, मीडिया के लोग हो, जो हर बार हम कुछ मैसेज देते हैं सब जगह पहुंचाते हैं। हमारा लोकल गवर्नमेंट है। एंड देन बराक वैली के बाहर, नॉर्थ ईस्ट के और इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, एंड इवन अब्रॉड, बाहर से भी लोग बहुत सारे जो हमारा छोटे बड़े पैमाने में सपोर्ट करते हैं। किसी को हम जानते हैं, किसी को हम नहीं जानते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग इधर कभी नहीं आएंगे, यहाँ के लोगों को कभी देखें, फिर भी उनके मन में ये भावना है कि किसी तरह से कोई पैसा देता है, कोई आइडियाज़ देता है, कोई ट्रेनिंग देता है, कोई यहाँ आके काम करता है। विभिन्न तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया है, जिसके कारण मैं सोचता हूँ परिवर्तन होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग हाथ मिलाते हैं, और मैं सोचता हूँ हर एक अवार्ड, पद्मश्री हो, रामन मैग्सेसे हो, इस प्रयास को आइडेंटिफाई करके इस प्रयास को रिकग्नाइज करता है। द अवार्ड इज ट्रूली फॉर ह्यूमन स्पिरिट that tries to change life of fellow beings in some way in the process. But at the end of the day, you are the leader. Absolutely correct that it's everybody's game, everyone has chipped in. It's a collective endeavor, collective recognition, but then at the end of the day, you led the show. Joydeep, remember, it is the hour that produces the hero. The time produced a Mahatma Gandhi. The time, so I was here at that time. Wonderful. If it was not me, somebody else would have been there. It is not the person, but that process that is important. It's a hall of fame जिसमें आचार्य विनोबा भावे से शुरू हुई थी 1958 में। बीच में हस्तियाँ आए, सत्यजीत रे, महाश्वेता देवी, who not actually, अमिताभ चौधरी, all big names, Varghese Kurian, Ravi Shankar, and you now have joined that league. So it's fascinating. And on a personal score, don't you have any reaction to that? On a very personal score. On a personal score, what touches me most, Exactly, is almost 16, 17 years ago, my mentor, Dr. Shanta, was awarded the she was the recipient as well. I was working under her at that time, and it's very humbling that today I in some way have justified all that she has put into me, all her thoughts. Dr. Shanta and Dr. Krishnamurti, my mentors, have made me what I am today, and it is a humbling thought to see that in some way I have been able to repay that trust, that faith that they had. Wish you were alive today. Absolutely. V. Shanta is also an exceptional fellow.
ডক্টর কান্নানের গড়ে ওঠার পেছনে ডক্টর শান্তার বিশাল অবদান রয়েছে। আমরা যে অঞ্চলে বসে আছি সেটা ক্যান্সার প্রবণ এলাকা, ক্যান্সার প্রোন এরিয়া, এবং সবচেয়ে যে বিষয়টার জন্য আপনি পুরস্কার পেয়েছেন আমরা যেটা বুঝেছি সেটা হচ্ছে ক্যান্সার চিকিৎসার আরও উন্নত ব্যবস্থা সারা ভারতবর্ষে রয়েছে, এটা বিষয় নয়। বিষয় হচ্ছে মানুষের কাছে ক্যান্সার চিকিৎসাকে অ্যাফোর্ডেবল, সস্তায় পৌঁছে দেওয়া। ইজ দ্যাট? सो मैं सोचता हूँ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन शुड बी इक्विटेबल, शुड बी अफोर्डेबल, शुड बी एक्सेसिबल, जिसको जो ज़रूरत है वो मिलना चाहिए। एंड एक समाज का सिविलिटी, समाज कितना सिविलाइज्ड है, अपने बीमार लोगों की कैसा देखभाल करता है, उसी से उस समाज का सिविलाइजेशन का स्टेज स्तर मालूम पड़ता है। वाह। And so we as a community in this valley want to take good care of our people. In that, we in the hospital, people like you outside, all of us have to join hand. Then only we can bring about change. একটা সভ্যতা কতটা এগোলো, ডক্টর কান্নান যেটা বলছেন, একটা সভ্যতা কতটা এগোলো, একটা দেশের গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি কতটা মজবুত, তার সবচেয়ে বড় চেহারাটা, স্পষ্ট চেহারাটা আমরা পাই যে সেই দেশে কতটা সস্তায়, কতটা সহজে মানুষের কাছে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পৌঁছে যায়। ডক্টর কান্নান, ক্যান্সার এই দেশে বাড়ছে, ক্যান্সার ডেন্সিটি ইজ রাইজিং না, এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলকে বলা হয় ইটস এ হাব অফ ক্যান্সার। এর পেছনে কারণগুলো আপনি বিভিন্ন সময় বলেছেন, কিন্তু রিসেন্টলি আই হ্যাভ কাম অ্যাক্রস আ রিপোর্ট, ইন্ডিয়া এগেনস্ট ক্যান্সার রিপোর্ট, which has studied 28 varieties of cancer across states, and they have made a list in geographical distribution of cancer, and where they have found that Kerala, the state close to your state, Kerala is leading the pack, followed by our Mizoram, and then so many northern states are there. So Delhi is there, Haryana is there, Himachal Pradesh, Uttarakhand. From the south we have Karnataka again. Assam comes 9th in that list. তো একটা কথা আপনি প্রায় বলে থাকেন যে এখানে তামাকের ব্যবহারটা খুব বেশি, পান সুপারির ব্যবহারটা খুব বেশি। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রাইম রিজনস অফ ক্যান্সার। বাকি স্টেটগুলো যে হচ্ছে, সে কেরালা, আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্য কেরালাইটস চিউ দ্যাট মাচ, ওদের ক্ষেত্রে কেন ব্যাপারটা হয় এত বেশি ক্যান্সার? सो अल्टीमेटली कैंसर एक जीवन शैली के कारण लाइफस्टाइल बीमारी है, एंड जिसमें तम्बाकू प्रमुख है, सबसे बड़ा किलर है। तम्बाकू, सुपारी, शराब, अल्कोहल कंजम्पशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कैंसर। फिर हमारा डाइट, फिर हम डाइट में क्या हम खाते हैं, क्या नहीं खाते, किस तरह से खाते हैं, हम फिज़िकली कितने एक्टिव हैं, एंड सम इन्फेक्शंस इन, भाई यही 4-5 कारण है। सो अगर आप केरला का उदाहरण लेंगे, केरला में चूइंग टोबैको, हमारे यहाँ चूइंग टोबैको बहुत बहुत कॉमन है। Kerala में a lot of it is smoking tobacco. It may not be as much as Mizoram. The incidence of tobacco use across the country is coming down, except in a few states. But Kerala has a major problem with alcohol. Okay. So, and then there are dietary influence. So there are these 3-4 factors in some way are related to the incidence of cancer. हमारे एरिया में in Mizoram, if you go 20 kilometers into Vairangte, it is smoking. Suddenly there will be a change. हमारे own Barak Valley में it's all chewing tobacco with supari. Supari is across the northeast. And then Mizoram again has a problem with alcohol. Even our area, alcohol is a problem. And then, so if we take care of, अगर ये 4-5 कारणों को हम दिमाग लगा के एड्रेस करेंगे, almost 60-70% of cancers कम हो जाएंगे. More importantly, हार्ट अटैक का कारण क्या है? टोबैको, अल्कोहल, पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज। स्ट्रोक का कारण क्या है? टोबैको, सेम। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीओपीडी, फिर तमाम भारत में वी आर इन ट्रांजिशन, एक विकासशील देश से विकसित देश बन रहे हैं। हमारे बीमारियां भी बदल रही हैं, फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीजेस, सुआसू बीमारी से हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में बदल रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल क्या? कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। वी आर number 1 in many of these diseases across the world, and it is lifestyle. Cancer prevent karna matlab stop using tobacco and areca nut, stop using alcohol, eat well, exercise well, prevent and treat infections early.
If you do this, we will also prevent heart attack, we will also prevent stroke, we will also reduce the incidence of diabetes, hypertension. So हम समाज में स्वास्थ्य को प्रमोट करेंगे, और स्वास्थ्य प्रमोट करना हर आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देश को बढ़ाने में वी आर अ डेमोक्रेसी. सरकार को हमने बनाया है, हम भी सरकार हैं, बिकॉज ऑफ अस सरकार है, एंड सरकार का हाथ देना हम सबका कर्तव्य है. All of us together have to make the country great, and staying healthy is one very important way. Dr. Kannan, I interviewed you at this Doordarshan studio 3 years ago when you got the Padmashree, and if I remember right, the strength of your workers in Kachar Cancer Hospital and Research Center was 350 plus, and now 100 more have been added. So it's a big expansion in 3 years actually. 100 employment in one hospital is a big ask. How do you really financially sustain yourself? So that is The same question I put that time as well. Yes. It is in lot of ways acrobatics. It is looking here, looking there, pulling, putting, because ultimately at the end of the day we have to pay salaries every month. Yeah. But compared to say 10 years ago, today the situation is a lot different and lot more hopeful. Over the years, many organizations have come forward to support treatment of patients in several ways. Some of them have gone beyond conventional treatment, and they are also supporting, like Indian Cancer Society, they are also supporting initial investigations. We have Mahesh Memorial Trust in Chennai that is doing this. So there are several organizations that are doing, I will not be able to name all of them. And then from the government side also, you know, we have state insurance and the PMJY, which is coming up across the country, and these programs are actually changing the way we deal with sick people. It is no system is perfect, it can only get better. Unless we start somewhere, we will not be able to. And so I think as days go by, treating people at the bottom of the pyramid will become better and better, and someday we will be in a good place. Tata has also come out, no, to help you out here, right? Yeah, so healthcare mein there is scope for many people to get involved, and so each of us will complement each other's strengths. There is no competition here. All of us are looking at creating health in the community. It's a complementary exercise. Yes. নতুন সুবিধা কি কি এসছে গত 3 বছরে ধরুন, আমি বিকজ 3 বছর পরে দূরদর্শন আপনার সঙ্গে কথা বলছে। So दो बहुत बड़े developments have been, हमारा linear accelerator चालू हो गया है, and thanks to Tata Trust we have got the best linear accelerator available in the market today. And the other thing is हमारा nuclear medicine linear accelerator was supported by the state government. They gave us money to purchase the linear accelerator. The nuclear medicine department has also come into being. हमारे यहाँ gamma camera, bone scans have started, PET scan I'm thinking in the next month चालू हो जाएगा. Yes. And that is supported by the Airports Authority of India, and both the buildings are supported by the Tata Trust. So see how different people contribute to different things. Ultimately it is the man on the street who will benefit. Absolutely. আমাদের এখানে ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে, ইটস আ বিগ ইস্যু অ্যাকচুয়ালি, দ্যাটস ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস। আপনি বা এবং আপনার হাসপাতাল যাদের চিকিৎসা করে থাকে তাদের একটা বড় অংশ, বিগ চাঙ্ক অফ দ্যাম অ্যাকচুয়ালি দে আর নট দ্যাট লিটারেট, নট দ্যাট অ্যাওয়ার্ড, নট দ্যাট কনসিয়াস, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি দে আর পুয়ার। এর জন্য আপনি আপনার হাসপাতালে নানা রকমের নতুন ব্যবস্থা চালু করেছেন, এবং দর্শক শ্রোতাদের জানিয়ে রাখি যে কাছাড় ক্যান্সার হসপিটালে এমনও ব্যবস্থা রয়েছে যেখানে ধরুন যিনি একজন শ্রমজীবী মানুষ, প্রত্যেক দিনের তিনি যদি কাজে না যান তাহলে তার বাড়িতে চুলো জ্বলবে না। সেই বাড়িতে যখন একজন ক্যান্সার রোগী হয়, সেই ক্যান্সার রোগীকে নিয়ে যখন হাসপাতালে আসতে হয়, একটা দিন আসা মানে সেই ব্যক্তির, মানে যিনি সঙ্গে রয়েছেন, তার একদিনের রুটি রুজি চলে যাওয়া। ওটাকে মাথায় রেখে কাছাড় ক্যান্সার হসপিটালে একটা অভিনব প্রকল্প চালু করেছেন যে আপনি যখন আপনার বাড়ির রোগীকে এখানে নিয়ে আসবেন, চিকিৎসা করাবেন, সে একই সঙ্গে যেহেতু আপনার ওই দিনের কোনো মজুরি আপনি পাচ্ছেন না, আপনি কাছাড় ক্যান্সার হসপিটালই আপনাকে কাজের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। হয়তো খুব বিশাল পরিমাণে মজুরি সেটা নয়, কিন্তু আপনি অন্তত একটা সাহায্য হসপিটাল থেকে পাচ্ছেন। It's a big thing, Dr. Kannan. I'm sure the Magsaysay people have definitely taken note of that. So you know what, मैं क्या सोचता हूँ पता है,
गरीबी एक एक डिटरेंट है इलाज के लिए, और अवेयरनेस, जानकारी ना होना इज़ ऑल्सो एक कारण है इलाज में देरी करने का। नाउ इसमें क्या होता है, लोग एक तो बीमारी के बारे में जानते नहीं है, दूसरा वो डरते हैं बिकॉज रोजी का कमाते हैं। हाँ, तो हॉस्पिटल में जाने से उनका सारा पैसा चला जाएगा, जो बाकी रह गया है वो भी चला जाएगा, इसलिए वो डरते हैं, हॉस्पिटल जाते नहीं हैं। सो जब पुअर when we have to support people at the bottom of the pyramid, जब when we want to be pro poor, हमें ये pro poor attitude 24/7 दिखाना है। वो सड़क रास्ते में हमको रोक के कुछ सवाल करें, कॉरिडोर में रोक के बात करें, ओपीडी में बात करें, कभी फ़ोन करेंगे, कभी भी हमें ये चूकना नहीं। 24 ये ट्रस्ट एक बार टूट गया ना, फिर दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए जैसे आपने बोला, हम एड हॉक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, हम फ़ोन करते हैं, अपॉइंटमेंट ट्रैक करते हैं, घर जाके मिल के आते हैं, होम विजिट करते हैं, होम केयर करते हैं, कंसल्टेशंस कम कर, डुप्लीकेट चार्जेस कम कर, बहुत सारे। वी आर नॉट परफेक्ट, एक एक बार हम कुछ डिस्कवर करते हैं, एक सिस्टम ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं हर बार सोचता था ये एक सिस्टम इज़ अ गेम चेंजर, पर एक्चुअली अभी इतने सालों बाद मुझे लगता है कोई भी एक प्रोसेस इज़ नॉट द अल्टीमेट। सब मिला के उस मरीज़ को आश्वासन देते हैं कि इधर जाने से वी विल बी सेफ, हमारा पैसा छिन नहीं जाएगा। इसके साथ साथ जब हम कम्युनिटी में, वी हैव अ वेरी एक्टिव कम्युनिटी प्रोग्राम गोइंग इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। सो कम्युनिटी में कैंसर के बारे में, हेल्थ प्रमोशन के बारे में हम बताते हैं, बट वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर, सी आजकल देर आर सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल जो एक सिक आदमी यूज़ कर सकता है फॉर अर्ली डिटेक्शन, फॉर स्क्रीनिंग, जाके उनको अपना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। एंड सो अगर कैंसर डायग्नोज हुआ, उसके इलाज के लिए भी सपोर्ट अवेलेबल है फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज। एंड सो इन सोर्सेज ऑफ सपोर्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना is as important as telling them about cancer, as supporting them when they come to the hospital. उनको ये जानकारी होने से उनका एम्पावरमेंट होता है, उनको मन में कॉन्फिडेंस मिलता है, हम जाएंगे, हम यहाँ से सपोर्ट पाएंगे, इसलिए वी विल बी ऑल राइट। सो ये कभी भी एक दिन में हमको ये सारा सीख नहीं आया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। इट्स एन एक्सपेरिमेंट। यस, एंड सो नाउ वी डू अ 3-pronged अप्रोच। कम्युनिटी में जाके अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जब वो अस्पताल आते हैं वी मेक श्योर we try as much as possible to find out if they need support, and जब हम लोगों से बात करते हैं हम उनको ये भी बोलते हैं कहाँ से सपोर्ट अवेलेबल है। उस सपोर्ट पाने के लिए आधार कार्ड चाहिए, जो भी चाहिए लेके आना है। एंड सो this is a strategy that we use. And you are running so many satellite centers, you know, in the neighborhood, like say in Tripura also, I suppose. No? We are expanding now. We want to put up, हमारा सोच है कैंसर का इलाज करने में लोग अक्सर डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, आधे में छोड़ देते हैं, बिकॉज घर से अगर 1-2-3 घंटे से ज़्यादा दूरी ट्रैवर्स करना पड़े, यहाँ से करीमगंज जाना, मतलब अगर गाड़ी नहीं है 4,000 रुपये है, तो हर बार 4,000 रुपया देना इज़ नॉट डूएबल। सो हमारा सोच, सी मेरे बाबा के गांव में, माय मदर विलेज, the doctor used to go from house to house to house with a bag, you know, and that is in olden movies अगर आप देखेंगे that is, बिल्कुल, and that system has a lot to merit. So हम सोचते हैं अभी रेडिएशन मशीन तो किसी के घर नहीं लेके जा सकते, पर पूरा अस्पताल का जो फैसिलिटीज़ है वो लोगों के घर, तो वी लुकिंग, हम सोचते हैं नॉर्थ त्रिपुरा में एक अस्पताल खड़ा करेंगे, तमेंगलोंग में एक अस्पताल खड़ा करेंगे, एंड वी आर लुकिंग एट पुटिंग अस्पताल मीन्स 30 बेड्स जहाँ लोग एडमिट होंगे, सर्जरी होगा, सब कुछ होगा, बट सारे चीज़ों के लिए एडमिशन ज़रूरत नहीं है। सो हम 5-7 बेड का सैटेलाइट क्लिनिक, डे केयर क्लिनिक सोचे, एक अस्पताल के साथ 3-4 क्लिनिक्स रखेंगे, और हर क्लिनिक उसमें कीमोथेरेपी होगा, पैलिएटिव केयर होगा, फॉलोअप होगा, इन्वेस्टिगेशंस होगा, सर्जरी नहीं होगा, रेडिएशन नहीं होगा, और हर क्लिनिक के पास हम PEP, प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, पैलिएटिव केयर सेंटर्स, 1 man 1 room सेंटर्स। सो अगर आप यहाँ से जाएंगे, अनेक हमारे नेबरहुड में, अगर आप जिनम वैली जाएंगे, 30 फैमिलीज़ हैं, 50 फैमिलीज़ हैं उस एंड वहाँ से कहीं भी जाना इज़ अ चैलेंज, पर 30 फैमिलीज़ के लिए एक अस्पताल खड़ा करना इज़ नॉट, बट अ पेप सेंटर वी कैन यूज़ इट फॉर 5,000, 6,000, 8,000 people, 30 families, 60 families dwell, because
सारा हेल्थ प्रमोशन वहाँ से होगा, सारा एंड ऑफ लाइफ केयर वहाँ से होगा. हम ऑपरेशन करके भेजते हैं, टाँके काटना, ड्रेन उठाना, ड्रेसिंग करना. तो बहुत सारा काम एक वन ट्रेन्ड पर्सन कैन डू. ऐसा सोच है. हाउ मच दिस विल सक्सीड आई डोंट नो. सम अदर टाइम वी विल ऑडिट व्हाट इज हैपनिंग, बट दिस इज आवर কারেন্ট থট. অ্যাবসলিউটলি। আমি দর্শক শ্রোতাদের জন্য বলছি, আমাদের দেশে এবং গোটা পৃথিবীতেই ক্যান্সার বাড়ছে। 2022-এর হিসেব আমাদের সঙ্গে রয়েছে। সেই হিসেব বলছে যে শুধু ওই বছর 2022-এ আমাদের দেশে 14,61,000-এরও বেশি মানুষ ক্যান্সারে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন, এবং ক্রুড রেট যেটাকে বলা হয়, অর্থাৎ কত লক্ষে কতজন ক্যান্সার রোগী, সেটা দেখা যাচ্ছে যে প্রতি 1 লক্ষতে ভারতবর্ষে 100.4 মানে 100 জনেরও বেশি ক্যান্সার আক্রান্ত হচ্ছে। সহজভাবে বলতে গেলে প্রতি 9 জনের একজন ভারতবর্ষে তার জীবদ্দশায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারেন। কাজেই ক্যান্সার এখন আর কোনো বিশেষ রোগ নয়, যে কোনো কারো হতে পারে, কিন্তু হলে ভয় পাওয়া নয়। এবং তার থেকে বড় কথা যেটা ডক্টর কান্নান বলছেন, যে হওয়ার আগেই প্রিভেনশন ইজ অলওয়েজ বেটার দেন কিওর। তো প্রিভেনশন, অর্থাৎ রোগটাকে যদি আমরা আটকে দিতে পারি। এবং এই প্রসঙ্গে ডক্টর কান্নান, ইন দিস কনটেক্সট, what about Barak Valley? Since you came here, is the incidence rising? Do you have a data set for that? So the data from Barak Valley में हम कैंसर रजिस्ट्री कछार का है, करीमगंज हैलाकंदी का हमारे पास है. कछार का रजिस्ट्री मेडिकल कॉलेज में है, एंड धीमा हसाव का रजिस्ट्री हमारे पास में है. बट व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर आप धीमा हसाव लेंगे, धीमा हसाव का पॉपुलेशन 3 लाख है. Even if we go by the national average of 100 per 100,000, धीमा हसाव से 300 कैंसर मिलने चाहिए, पर क्या मिल रहा है हमको? 40-50 मिल रहा है. What does it mean? बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग नहीं हो रहा, हाँ, डायग्नोस नहीं हो रहा है या इलाज नहीं हो रहा है, कहीं भी अस्पताल नहीं. So that is a drawback. That is, and this happens in several pockets in our region, and so it is very difficult for me to say rise ho raha hai ki nahi. But what I can tell you is, because of the combined efforts of so many people, अगर 15 साल पहले का डेटा लेंगे, ऑलमोस्ट 70-80% लोग इलाज पूरा नहीं करते थे. अभी ये फिगर बदल गया, रिवर्स हो गया है. ऑलमोस्ट 70% लोग इलाज पूरा करते हैं. द अदर थिंग इज, पहले और मोर देन 90, हमारा हॉस्पिटल का डेटा है, मोर देन 90% ऑफ लोग स्टेज 4 कैंसर लेके आते थे. नाउ ये कम होके अबाउट 75-80% लोग अभी भी स्टेज 4 प्रिडोमिनेंट है, बट देन ये धीरे धीरे कम होने लगा. पीपल आर कमिंग विद अर्लियर डिजीज. सो एंड देन देर आर सम कैंसर्स विच आई थिंक आर ऑन द राइज, एंड देर आर सम सर्वाइकल कैंसर डेफिनेटली कम हो रहा है. पिछले 10-15 साल में इंसिडेंस कम हो रहा है, but breast cancer seems to be on the rise. But then we don't have complete data of the region. So let's park that question for now. Yeah. But आप कह रहे हैं कि ड्रॉप आउट रेट इज ऑन द वेन, ड्रॉप आउट रेट कम हो रहा है. মানে পুরো চিকিৎসাটা, যেটা ডাক্তার কান্নান বলতে চাইছেন, যে চিকিৎসাটা পুরো করতে হয়, কিন্তু ক্যান্সার একদিনের চিকিৎসায় সেরে যাওয়ার মতো রোগ নয়. ফলে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে ডাক্তারবাবুরা যা বলবেন, হাসপাতাল যেমনভাবে বলবে সেইভাবে পুরো চিকিৎসাটা শেষ করতে হয়। এবং অনেকের ক্ষেত্রে গোটা জীবন ধরে চিকিৎসা করার প্রয়োজন পড়তে পারে। আমি আমার কথাই বলছি, আমি নিজে ক্যান্সার রোগী, এবং স্টেজ 4-এর কথা বলছেন ডক্টর কান্নান। আমি নিজে, আমার যখন ফুসফুসের ক্যান্সার ধরা পড়ে 2017-তে, তখন এটা স্টেজ 4 ছিল। এবং আমি, এটা ব্যক্তিগত কথা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে কথাটা বলা প্রয়োজন আমার দর্শক শ্রোতাদের জন্য, যে আমি এখনও চিকিৎসাতেই আছি, কিন্তু আপনারা দেখছেন আমি তো রয়েছি এই পৃথিবীতে। কাজে এটা সম্ভব। কথাটা হচ্ছে আপনি ডাক্তারবাবুর কথায় চলবেন, চিকিৎসা শাস্ত্র যা বলে সেই মতে চলতে হবে। এবং ক্যান্সার অনেক ক্ষেত্রেই ডক্টর কান্নান, ইউ আর শিওর দ্যাট ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস the rate of cure has gone up. It is going up. कोई भी संदेह नहीं. And Joydeep, I must applaud your courage to publicly say this, you know. এটা আমি এই জন্য বললাম, I have said it intentionally, doctor, because I have seen even among the educated people, highly educated people, cancer is still considered to be a social stigma. মানুষ বলে না আমার ক্যান্সার হয়েছে, লুকিয়ে রাখে, চিকিৎসা করতে ভয় পায়, চিকিৎসা হাসপাতালে গেলে যদি দেখা যায় ক্যান্সার হাসপাতালে যাচ্ছে, এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। My professor Dr. Shanta used to say, हमारा भय
कैंसर का नहीं होना चाहिए। हमारा भय कैंसर को आइडेंटिफाई करने में देरी होने का होना चाहिए। कोई भी सिम्टम है, देयर आर सो मेनी सिम्टम्स, सब लोग बोलते हैं, हमें अर्ली अटेंशन सीख करना है। सिर्फ हमारे भारतवर्ष के लिए स्क्रीनिंग अभी भी बहुत दूर की बात है। स्क्रीनिंग मतलब उन लोगों को देखना जिनको कोई तकलीफ नहीं है और एक कैंसर पकड़ना। और हमारा पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। स्क्रीन एलिजिबल पॉपुलेशन विल बी अबाउट 500 मिलियन। दैट इज़ नॉट अ स्क्रीनेबल पॉपुलेशन। बट देन हमारे देश के लिए सबसे इफेक्टिव प्रोग्राम होगा, किसी को भी कोई तकलीफ है तुरंत जाके एक डॉक्टर से मिलना। अर्ली डिटेक्शन से लाइफ बच जाएंगी। What are the normal symptoms of cancer? सो ये तो एवरीबडी नोज नो, क्लासिकल सिम्टम्स, वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर बोलते हैं ना। कहीं पे भी शरीर में कोई एक नया लंप प्रकट होना, कहीं पे भी एक घाव बनता है, मुंह में घाव बनता है, स्पेशली जो तंबाकू खाते हैं या स्मोक करते हैं और घाव सूखता नहीं है, आवाज़ बदल देना, पायखाने का हैबिट, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया अनएक्सप्लेन्ड होना, खांसी होता है बंद नहीं हो रहा है, स्पेशली इन स्मोकर्स, कोई तिल अचानक बड़ा हो गया, सो वी हैव कहीं से अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, सो टिपिकल वार्निंग साइंस। एंड देन अनएक्सप्लेन्ड फीवर, अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट, खिदा खत्म हो जाना, वेट कम होना, शरीर के किसी भी फंक्शनिंग में कोई बदलाव आता है, शरीर के किसी भी अपीयरेंस में बदलाव आता है, एक कारण कैंसर भी हो सकता है, जाके चेक कराना ज़रूरी है। सो अगर आप स्टेज 1 कैंसर को पकड़ेंगे, ऑन एन एवरेज कोई भी साइट का कैंसर, स्टेज 1 कैंसर लेंगे, मोर देन 90% विल बी क्योर्ड। अब वो ब्रेस्ट ले लीजिए, लैरिंग्स ले लीजिए, इसोफेगस, कहीं भी ले लीजिए, मोर देन 90% विल बी क्योर्ड इफ़ यू पिक अप अ स्टेज 1। पर अगर स्टेज 4 में कैंसर पकड़ेंगे तो शायद 20 लोग भी 100 में क्योर नहीं होंगे। तो अगर हम सतर्क रहेंगे अपने अपने स्वास्थ्य के बारे में, तो a lot of things will change. ক্যান্সার কেন হয় তার পুরো তথ্য এখনও পৃথিবীর কাছে নেই, কিন্তু এটা আমরা জানি যে আমাদের শরীরে যে সেল থাকে তার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ক্যান্সার ডেকে আনে। ফলে আপনার শরীরে যদি যে কোনো ধরনের, যেটা ডক্টর কান্নান বলতে চাইছেন, যে কোনো অস্বাভাবিক রকমের যদি কোনো আচরণ আপনার শরীর করতে থাকে, যে কোনো ধরনের আনন্যাচারাল বিহেভিয়ার অফ ইউর বডি, সেই ক্ষেত্রে ডাক্তারের কাছে যাওয়াটা খুব জরুরি। ক্যান্সার প্রথমত কোনো কমিউনিকেবল ডিজিজ নয়, মানে আমার ক্যান্সার থেকে আরেকজনের ক্যান্সার হবে না, ছোঁয়াচে নয়, এবং ক্যান্সারের সঙ্গে কোনো পাপের সম্পর্ক নেই। তো ফলে ক্যান্সার হতেই পারে। আমি আপনাদের তথ্য বলেছি, স্ট্যাটিস্টিক্স বলেছি যে ভারতবর্ষে প্রতি 9 জনের একজন তার জীবদ্দশায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারেন। কাজেই ক্যান্সার হতেই পারে। আজকে যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের অনেকেই হয়তো এই মুহূর্তে ক্যান্সারে আক্রান্ত, আপনাদের হয়তো হতে পারে, হ্যাভেন ফরবিট, না হোক আমি চাইছি, কিন্তু হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কথা হচ্ছে যেটা ডক্টর কান্নান বলছেন যে স্টেজ 1 ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং স্টেজ 1-এ ধরা পড়াটা কিন্তু সম্ভব যদি আপনি সচেতন থাকেন। एक बात और, जब जाएंगे डॉक्टर के पास, स्पेशली हमारे एरिया में भी सही, बहुत जगह पे डॉक्टर बोलेंगे एक बायोप्सी करना है। बायोप्सी मतलब शरीर में मांसों का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जिसको टेस्ट करके कैंसर है या नहीं। बिना बायोप्सी किए ज़्यादातर कैंसर का डायग्नोसिस नहीं हो सकता है, पर लोग सोचते हैं बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा। ठीक, ये एकदम भूल धारणा है। ये जितने बार भी बोलेंगे ये सही नहीं। बायोप्सी करने से कोई कैंसर फैलता नहीं है। अगर ऐसा होता दुनिया के कहीं भी किसी भी भाग में बायोप्सी नहीं करते, पर सब जगह बायोप्सी का स्टैंडर्ड है, उससे किसी पेशेंट को कोई क्षति नहीं होता है। কথাটা বুঝতে পারছেন? খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। কিন্তু বায়োপসি নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে বায়োপসি মানে এটাকে ক্ষতকে খুঁচিয়ে আরও সমস্যা তৈরি করে দেবে, মোটেই এমনটা নয়। ডক্টর কান্নানের কথা বিশ্বাস করুন, গোটা পৃথিবী তার কথা বিশ্বাস করছে। যে পুরস্কার ডক্টর কান্নান পেয়েছেন সেটাকে বলা হয় এশিয়ার নোবেল পুরস্কার ডক্টর কান্নানকে ব্যক্তিগতভাবে পরিবর্তন করতে পারেনি, কিন্তু এই পুরস্কার যদি আপনাকে আমাকে আমাদের পরিবর্তন করতে না পারে তাহলে এই পুরস্কার ব্যর্থ। Correct. Absolutely. So this Magsaysay award should go a long way in making a transformative change in the way we look at the world. एकदम सटीक बात बोला आपने। আমাদের সময় আমাদের প্রায় ফুরিয়ে এসছে। We are just closing in actually the fag end of the program. As a specific question, after all, I'm a teacher of economics. So this Magsaysay award is surely going to help you a lot in getting
more global funding sources to tap, isn't that? आई होप सो सी अल्टीमेटली जैसे आपने बोला इस अवार्ड से अगर कॉमन आदमी का ज़िंदगी में बदलाव नहीं आता है either by behavior or through support that comes from elsewhere, फिर अवार्ड का वैल्यू नहीं है. बस ताली बजाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है. इस अवार्ड या कोई भी अवार्ड से अगर हमारे कम्युनिटी पे, हमारे समाज पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आए, पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, तभी एक किसी अवार्ड का वैल्यू है. और हम भी प्रयास करेंगे हाउ टू यूटिलाइज दिस to secure more funding. Definitely we will do that. We are aware that this is an opportunity. Unfortunately, when the Padmashree arrived, COVID also arrived. And so everybody was fighting COVID. At that time there was no thought for any benefit for any other disease. Fortunately we have come over COVID, and so this is an opportunity that has come, and we must utilize together. It's not only me, all of us together must utilize this opportunity to improve the lot of people in our region some bit more. কোভিডের প্রসঙ্গে মনে পড়ছে যে কোভিডের সময় ডিউরিং দ্যাট টাইম তখনও কিন্তু কাছাড় ক্যান্সার হসপিটাল পিছিয়ে থাকেনি, এটা এগিয়ে এসছে, কোভিডকে ফ্রন্টালি চ্যালেঞ্জ করেছে, एंड यू डिड सम वंडरफुल थिंग्स, सम जरा हट के अपने काम किए थे तब. Yeah, that is because we are a great team, you know. हमने fortunately कोविड के समय में एक दिन भी हॉस्पिटल बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक दिन भी किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट बंद नहीं कर. हमारे मेरे कोलीग्स, जब मैं बोलता हूँ ना, सब इस रिकग्निशन के पार्टनर्स हैं. मेरे कोलीग्स इतने बड़े हीरोज़ थे. रेडिएशन डिपार्टमेंट में दिन में हमारे पास एक ही मशीन था. रेडिएशन दिन में सारे रेगुलर पेशेंट्स का रेडिएशन होता था. उसके बाद सब प्रोटेक्टिव गियर डॉन करके रात में कोविड के पेशेंट्स को रेडिएशन दिया जाता था. फिर पूरा एरिया डिसइंफेक्ट करके अगले दिन दोबारा नॉर्मल पेशेंट्स को हम रेडिएशन देते. दिस इज़ हाउ वी कंटिन्यूड फॉर 2-3 months ड्यूरिंग द पीक ऑफ द सेकेंड वेव. बट वी मैनेज्ड टू गिव कीमोथेरेपी. वी मैनेज one whole ground floor. The district administration requested us to become the COVID hospital for all cancer patients. So the entire ground floor was for COVID patients, but we managed because of teamwork. I remember those days because ওই সমস্ত দিনগুলোতে আমি ওখানে কিমোথেরাপির পেশেন্ট ছিলাম. So I went there during the COVID days, but business was as usual. And we were also able to participate in educating the community. So we were also running Zoom program. The teaching community came forward in a very big way to partner with us, and so togetherness, that is what हाथ मिलाई. मेरा एक colleague था in my residency days, Dr. Ajay Dewan. He used to tell me, Ravi, एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं. And that is so true. अगर हम सब मिल गए तो we will become so many ones, you know. তো আমরা আশা করব এটাই আরো অনেক রবি কান্নান আমাদের দেশে আসুন, কারণ ক্যান্সার চিকিৎসা অনেক দূর এগিয়ে গেছে ভারতবর্ষ, এর নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই. কিন্তু সাধারণ জনের কাছে ক্যান্সার চিকিৎসার সুবিধা পৌঁছানোটা সত্যিই বড় চ্যালেঞ্জ. কাছাড় ক্যান্সার হসপিটাল যে কাজটা করছে, যে তারা দক্ষতার সঙ্গে ক্যান্সার চিকিৎসা করছেন, এবং তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যাদের কাছে হয়তো চিকিৎসা কোনো দিনই পৌঁছতো না, তাদের কাছে সেই চিকিৎসাটা পৌঁছে দিচ্ছেন. এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পদক্ষেপ, এবং আমরা নিশ্চিত যে এর জন্যই রামান ম্যাকসেসে পুরস্কার এখানে এসছে, কারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো, রিচিং আউট টু দ্য পিপল, ডক্টরস অ্যাট দ্য ডোর. দিজ আর রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক থিংস, ডক্টর কান্নান. আপনি, আই মিন, উইথ দিস অ্যাওয়ার্ড ইউ হ্যাভ গন গ্লোবাল. কাছাড় ক্যান্সার হসপিটাল হ্যাজ গন গ্লোবাল, শিলচর, অ্যান্ড অফকোর্স দ্য ভ্যালি হ্যাজ গন গ্লোবাল, শিলচর হ্যাজ গন গ্লোবাল. এবং মনে রাখবেন, এই বছর এই পুরস্কারটি এই দেশে শুধু ডক্টর কান্দানি পেয়েছেন. সো আমরা সবসময় একটা কথা বলি না যে উই আর ইন দ্য মার্জিন, উই আর ইন দ্য প্যারিফেরি, ফলে পৃথিবী আমাদের লক্ষ্য করে না. পৃথিবীকে লক্ষ্য করানোর মতো কাজ আমরা হয়তো করে উঠতে পারি না, করলে পৃথিবী নিশ্চয়ই আমাদের লক্ষ্য করবে. অন দ্যাট নোট আজকের এই অনুষ্ঠান আমাদের শেষ করতে হচ্ছে. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ধন্যবাদ ডক্টর কান্দান, নমস্কার, ফর কামিং ওভার হিয়ার. অ্যান্ড লক্ষ্য করে দেখুন, ওটির পোশাকে, অপারেশন থিয়েটারের পোশাকে ডক্টর কান্দানি ইজ হিয়ার, স্ট্রেট ফ্রম ওটি, রাইট, অ্যান্ড ব্যাক টু ওপিডি. এখান থেকে উনি ফিরে যাবেন বহির্বিভাগে, কাছাড় ক্যান্সার হসপিটালের ডক্টর 24/7
আমরা সত্যিই ভাগ্যবান, এমন একজন মানুষকে আমরা সামনে থেকে দেখছি। কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখবেন যে মানুষ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ওই মানুষের ভাবনাটা, যেটা যদি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তাহলে আবারও বলছি তাহলেই সফল। Joydeep, bhagyavan main hu to have so many people working with me, to see so many heroes working alongside me. Asli bhagyavan main hu. I am the blessed one. ইউ আর জেনারাস, থ্যাংক No. ইউ অ্যাগেন। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে অনুষ্ঠান দেখার জন্য। দেখতে থাকুন শিলচর দূরদর্শন। নমস্কার। Namaskar.